This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Ciudad de Zamboanga afectado pa siyempre na habagat. Butada del basura na pasada del agua tamandamira el alcalde Olaso. CDRRMO necesita aumento mga equipo para na rescue operation. Zamboanga City Water District ta continua visya el watershed area del ciudad. Plano para asigna polis o tanod na Pasonanca Speedway ta finaliza pa. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacan. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El ciudad de Zamboanga afectado pa siempre na habagat, por eso este día cuantos partes de la ciudad ya cae fuerte ulan. Aquí el mi report. Bien afectado pa siyempre el ciudad de Zamboanga con el mal tiempo, taleba el southwest monsoon o el habagat este semana. Na aviso del pag-asa este madrugada, el experiencia asigun siyempre el ciudad el moderate o heavy rains, que taleba el habagat. Entraw aquí el Basilan y parte del Zamboanga Peninsula. Fuera pa con este, tabi siya ahora el pag-asa con el un low pressure area afuera del Philippine Area of Responsibility, que posible asigun ste que tropical depression, ilyama si tropical depression Quiapo. Alto asigur el tsansa del mga fuerte ulan na monte del ciudad este día y siguiente días. Alto también el tsansa que el sucede pa siempre el mga avenida, también mga landslides. Advirti el alcalde Kimmer Olaso con el mga barrio oficiales para mas intensifika con el kampanya kontra basura na di na barrio. Iya man address con el asunto de butada de basura na mga pasada del agua na di ila kadikwanan barrio, igual el rio, creeks o kanto Imara. Uno a segundo del estreno del mga kausa del avenida. Del lunes tarde, Julio 20, yaman junta el alcalde con el mga oficiales del barrio dentro del 7 kilometro y a discutir con este asunto. El alcalde yaman da acorda con el barrio oficiales que debe sila el esta na frontera para la kampanya kontra el limpieza na di la barrio o kampanya na limpieza na di la barrio y asegura que mantener el mga residentes di la disiplina na butada de basura. Asigun con Olaso que el kampanya kontra limpieza hindi lang solamente trabajo y responsabilidad del gobierno lokal, sino del todo. El Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office necesita aumento mga ekwipo para na rescue operation. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Nuay kada fronto el rescue operation del Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, BDRRMC del Pasonanca y CDRRMO con el Manbarcada Keyaman Bakul na Grande Avenida na Rio de Pasonanca del Julio 18. El jefe del CDRRMO, Elmir Apolinario Yaabla, este por causa na fuerte correntazo del agua. Pero na esfuerzo del mga rescue team, bajo na supervision del alcalde Kimmer Olaso, ya puede siyempre salva con el Manbarcada na trahedya. Alegremente se puede responder, pero habla tiene que perder vida, uno vida, ¿no? Según Apolinario, después el suceso, el su oficina esperanzaw kumpra mga aumento equipo que tausa na mga rescue operation siguiendo el instruksyon del alcalde Kimmer Olaso. Y habla si Apolinario, tiene yaman su oficina mga equipo para na rescue operation. Pero hindi pa sigun bastante, rason si porque el kumpra sila mga aumento equipo y otros pa mga galamiton. Habla kasi Mayor Dante Aga, we have to procure additional items at mga tabla kita rescue equipment para
kaya man na-responde, chine man kita, pero siguro falta pa kail, so we have to look into that. Mientras tanto, habla si Apolinario, el conduce también sila entreño na maga BDRRMC pakimoro ta responde na maga Grande Avenida. Resyo segunda tiene avenida na syudad, especialmente na maga lugar que vulnerable na avenida. Por eso necesita según cada vez en cuando tapone bajo na entreño con el mga BDRRMC para mas mejora di ila kapasidad y habilidad conducir mga rescue operation. Mamantrain kita ng mga BDRMCs para assist our first responders ali, together with the Philippine Coast Guard. These are things that can be done. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Tiempo pa segunde Amerikano ya construhi con el watershed alina Pasunanca. Por largo tiempo no hay asigun ese grande destrozo por causa de avenida ta ocurrida lugar. Pero asigun con Raúl Ruben Rivera, portavoz del Water District, que necesita siempre con man monitor mga-ingenyero del Water District para asegurar no hay ese destrozo efecto del mga reciente grande avenida ya ocurrida na syudad. There's a possibility no siguro mga chene siguro mga jutay kwan ali no, pero actually no naipaman ka receive report no from the assessment no kondisiyal diaton mga personahe no ali arriba na diaton na watershed area. Espera kita no causal assessment dal diaton mga personahe. Plano para asigna pulis o tanod na Pasunanca Spillway ta finalisa pa. Akil report ni Marifita Mayo. Ya el kapitan del Pasunanca Nelson Lacaste Santos que ta considera sila ahora el importancia y ventaja del presencia del polis o tanod na spillway na Pasunanca para vigila con el magatabanya na lugar. Asigun con Lacaste Santos, siguiendo con el plano di ila para impone mga cosa debe y hindi debe ase si taman picnic na lugar. Asigun pa kun Lacaste Santos, mañana Hulyo 22, esperanza manjunta sila junto na personajes del DENR, personajes del Zamboanga City Water District y precura también según sila invita con el personajes del Santa Maria Police Station para discutir y finalizar con este plano. Initial, el cosa sabi, el Yaton Police de Santa Maria, pero na pa kami mang formal meeting o mang kwento pati el jefe, si Major Anwari, kay yan sila plano man-establish sa lipon ni mga pulis, no? Manbawal gani, ese onde mga insidente. Sabi kita man yan na si causal outcome, cosa taman el plano, pero dolan sina el plano del yaton mga pulis, pone sila personnel, pati tanod kami, pone taman na mga Rio. Asigun pa kun Lacaste Santos, ojalá ay realiza este plano. Necesite según puede implementar mga reglamentos na lugar y tiene quien visya para prevenir que tiene pa otra vez ocurrir tragedia na lugar, igual cosa ay ocurrir del Sábado, Hulyo 18. Y habla pa si Lacaste Santos, el suceso del Hulyo 18, donde man bakul en man barkada na Grande Avenida, y el uno na grupo di ila Elia muri después man lumus, hindi primer vez ya ocurri allí na lugar. Del pasaw años, tiene también según Kenya aksidenta na spillway. Dos veces así, el uno aquel ya lumo, aquel ya entro pa dentro na cemento, na bornal, kabar esa ara, aquel también latest lang. Mientras tanto, habla si Lacaste Santos, ta suporta ele mucho con el plano del CDRRMO para instalar mga alarm system na lugar para alerta con mga taman picnic na lugar si tiene Grande Avenida o si ta subi el nivel del agua para prevenir tiene pa otro ken aksidenta na futuro. Pero asigun con Lacaste Santos, tiene ya ta existi alert system na spillway pero ta estaya sigun de efectivo. Tiene si kami alarm system aquí on del spillway, ali on de yaso sede, according con el yaton mga constituent ali, del otro se cosa año, si grande agua tasunase, tan el serena, no? Pero ara, dol no hay male suna, debe kan ese, amo kan ese mira yung uno check ya con ese para manda component travel asibira. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Tiene ya OFW ward na Zamboanga City Medical Center. Alcalde Olaso ta esperanza na zona del presidente mancuento acerca el korupsyon.
¿Cuántos barangay andaman raffle nombre para na 5 slots del Presidential Scholars? Mucho motorista ta viola con el experimental traffic scheme na Giwan. Electronic vehicle charging station na SM Mall aquí na syudad. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. INEA OFW Ward na Zamboanga City Medical Center, donde alto oficial de la agencia Elia visita para de la inauguración. Aquí el report de Marites Espartero. Chanaya Overseas Filipino Workers o OFW Ward ng Zamboanga City Medical Center este presente tiempo, en particular na Black Tower 1, ya puede con este realiza por medio na esfuerzo del Department of Migrant Workers o DMW. Tiene este 5-bed capacity que al dali serbisyo na mga OFWs desde cercanos probinsya y desde aquí de ciudad de Zamboanga. Asigun con el secretario del DMW, Attorney Hans Leo Kakdak, amo este el mandato del presidente del país Ferdinand Marcos Hijo, debe tiene mga OFW ward na diferentes rehiyon na entero país para poder dali fronto serbisyo na mga OFWs. We are so delighted, as I mentioned, the President himself in his first days in office already pushed for, directed the DOH to create such OFW wards. And here, tama si Mayor, it is a first-time realization ng OFW ward. So we're glad to be here. Happened during Mayor Olaso's time, and we're thankful also to Doc Kunting and Secretaries Herbosa and Pujalte, who also, of course, obviously had a hand in setting up this work. Hopefully, in the future, the dependents of OFWs. And then I'm also told, I'm delighted to know na mayroon ding psychosocial service to be given in this hospital. So, napakahalaga po sa amin yun. Mientras tanto, alegre también el alcalde del ciudad, Kimer Olaso, por casa aquí na ciudad ya Chanaya el primera vez OFW wards na entero país, donde queda este efektibo por causa na esfuerzo del mga vivientes. Unang-una po sa lahat, maraming salamat to the gesture of the Zamboanga Medical Center together with the DMW to Secakdak. Thank you so much for bringing this here to Zamboanga City. And of course, sa ating mahal na Pangulo, this is the directive of the President. Kailangan meron, bawat region mayroon talaga. And of course, even provincial hospital dapat meron din talaga. So, ibig sabihin na nandito po yung tulong na binibigay. So, let us not, wag muna tayo maghusga, but let's see how it will serve. Thankful tayo na nagkaroon. And of course, our taxpayers, maraming salamat din. Mientras tanto, asegun con Dr. Katrina Alvia, el jefe na OFW ward na ZCMC, este ward exclusive para con aquellos mga OFWs, pero debe antes sila anda na ZCMC, tiene sila referral desde DMW9 para poder kanila enseguida dale atención al hospital siguiendo tapas sa tormento este presente tiempo na emergency room o ER na montón del mga pasyente. Pasa siempre según estos na triage na ER y después desde ER el man-refer ya kanila na OFW ward donde tiene también aquí Dr. Ken Elmira con el salud.
Mga patients na OFW naman confined Aquino OFW ward, dapat legible sila. Ibig sabihin, China sila referral letter from Department of Migrant Workers. So they have to coordinate with the Department of Migrant Workers. Pero for example, China mga pasyente, di ba, na ER sila ta entra. So pwede man coordinate LER na Department of Migrant Workers. Si China endorsement letter, amo pakil pwede entra Aquino ward. So not all can be admitted. So mag-pass pa rin siya sa aming triage. Pero for critical cases, they will not be admitted here kasi this is a ward. Most probably, they can be admitted in specialized area. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Na Venedero Julio 27, Día del Lunes, el State of the Nation Address o del zona del Presidente Ferdinand Marcos Hijo. Este el AK-5 zona del Presidente que el conducin na batasang pambansa complex na siyudad de Quezon. Para con el alcalde de la ciudad, Kimmer Adat Olaso, mucho elita esperanza, menciona el presidente na zona y uno aquí el asunto del mga maleta. Kaya abo siguro este el punta y pono si por qué aparece mga vivientes entero país por causa con el asunto. Ever since sinabi ni ng Pangulo, di ba, sa may mga malita, lagot kayo. Hinahabol kayo ng Pangulo ngayon. Continuously investigation against corruptions. Then sabi ko nga, to make it more easier, dapat sana sa mga nakasala, better they give up surrender. Tapos na yung problema. ¿Cuántos barangay yan mandaman raffle el nombre del 5 slots del Presidential Scholars? Aquí el mi report. Bien grande storya aura ng mga barangay L5 kada barangay mga Presidential Scholars kaya dali na 98 barangay del ciudad que parte del programa del Presidente Ferdinand Marcos Hijo cuando él visita del pasaw semana. Na entrevista kung kuantos mga kapitan del Barangay Santa Maria, Tulungatong, San Roque, Ikabatangan, El Tulungatong, Ikabatangan Council, ya preferi man raffle con este 5 mga slots para ibita asigun man pabor-pabor para del mencionado programa. Pero el quien lang pwede kena parte del programa, amo el mga incoming 4th year college students, y verdad pobre. Asigun ko el Kapitan Alandagon del Kabatangan, un sistema el raffle para prevenir el duda del mga residentes. Siendo bajo na programa del Presidente Marcos, el quien kada beneficiario, el recibí 20,000 de pesos. Y 5 lang el beneficiario kada barangay. Y habla el Kapitan del Giwan, Albert Castillo, que el mucho mga motorista el tabiola con el experimental traffic scheme na di ila lugar. Asigun ko nila maskin tiyan magatanod tabi siya, na kamino tiyan siyempre mga purupyaw motorista itabiola ko na sil experimental traffic scheme. Y habla si Castillo, mas bueno pa era si tiyan mga pulis, ayuda visya na implementasyon del traffico mas kita involvement ang dansa del traffico. A mediante con este habla si Castillo que efectivo el experimental traffic scheme y para con él, mas bueno si Asea Pijo con este implementa. Con el experimental traffic scheme ta implementa kada aga y tarde lang. Which is very effective también, except without the presence of the force multiplier, kay mucho violators, tas tiene man na notice alya, tabla que no left turn, pero sino without the presence del mga force multiplier, tabira lang siyempre, amo katangkos al traffic. Tiene mga electronic vehicle charging station na SM Mall aquí na syudad. Aquí el report ni Emil Tuban. Yet en el launching del electric vehicle charging station na parking area del SM na Mayor Vitaliano Agan Avenue en Anteaga. Asigun con el manager del SM Zamboanga, Aileen Anbilla Enriquez, libre el charging akita dali sila 3 ora para man-charge con el di ila mga e-vehicle mientras taman shopping. Man-engganyo kita na mga gente na kumpaya sila man-switch to e-vehicle ya kasi free lang man si Aki Kanaton. This is free of charge. El charging Aki. We have our guidelines over there. So si Pakilaya Osedes man charge and we just lang tapidi lang kad kami apela kon Osedes na let's take care of it. El Pakilaya el tamang Pakilaya usa kun na di aton chargers. Asigung ko manager Aileen Anbilla Enriquez, este al segundo charging station na entero Region 9. Kaya el una na SM Minpro y este al dos na entero Region 9. El alcalde de la ciudad Kimmer Olaso ta suporta mucho con este proyecto del SM kay mas bueno el manada ta usa mga e-vehicle
para quede limpio el aire del ciudad. Grateful and thankful because at least we're supporting ang dagani kita a lot of national government policy to go cleaner. And it can help a lot shape the future of the country because we will no longer breathe the normal carbon monoxide na daton atmosphere, as it will give clean and greener environment for the city. El gobyerno lokal taas simang kampanya kontra mga bihikulo ta tenenegro umera na dila tambutsu, pero ay dehayalan sila kung na Land Transportation Office kay dila trabaho para kuhi kung mga klase de behikulo. El alcalde tiene también plano para poner na City Hall klase de e-vehicle charging station. El ciudad ay compra también mga electronics vehicle para usa como dila service. Durante la ocasión ya tener ribbon cutting y photo op con el mga yakeda bisita di ila. Charging station ya pone na tercer piso del edificio del SM Zamboanga. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano
y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. 8 estudyante iya entra sigun mal espiritu na dila classroom alina sa Zamboanga City High School main del ayer mediodía. Primero, tiene 3 estudyante el desma y cuando iya man ulian, iya man pusak ya sila iya grita. Y tiene sigun bien ma fuerza o ya queda bien ma fuerza por eso ya leva kanila na klinika del mismo eskwela. Tiene pa otro ya aumenta ya leva na klinika, iya lega total de 8 estudyante. Ya lamang sila espiritista, iya pwede sabi kay tiene sigun, iya pwede mira mujer de negro ropa na classroom del grade 7 y grade 9. I-responde ang mga medic y mga ambulansya pero nuway kung ken yaliba no ospital. Aumento presyo na produkto petrolyo efektibo ya STDIA. Aquí el report ni Marites Espartero. Después se vira otra vez la tensión entre Irán y América y tiene también este directo efecto na economía del país. Por eso el precio del producto petróleo na presente tiempo ya tiene aumento efectivo este día. El diesel tiene aumento 10 pesos y 68 centimos na cada litro. El gasolina 3 pesos y 65 centimos na cada litro. Mientras el kerosene tiene aumento 11 pesos y 77 centimos. Na presente el precio del producto petróleo na diferentes estaciones de gasolinahan na ciudad. Na Shell, el diesel 85 pesos y 40 centimos, mientras el gasolina 81 pesos y 80 centimos. Na Petron, el diesel 84 y 70 centimos, mientras el gasolina 80 pesos y 30 centimos. Na Caltex, el diesel 86 pesos y 90 centimos, mientras el gasolina 81 pesos y 45 centimos. Por causa con este aumento na presyo del mga produkto petrolyo, cuánto super el quiere descansa maneja por causa imbes aumenta al dila encontrada cada día, más tamengwa ka el pasahe amo lang syempre. Tormento pa segun kaya queda menos el mga pasahero por causa tiene ya entra mga nuevo aumento modernized jeep na syudad. Tormento ma'am. Kay sali ka parada lleno, di gariba aba kami no laman, alcanza mi na crudo, tabla lang. Napaka-boundary. Hindi kasi siyento, hindi ma'am jay. Alcanza man na crudo. Apekto ma'am. Nagabil to na ipapasahero na depe suwi pa crudo tingka. Ansi nalbiyahe dyan na ipapasahero. Crudo subi pa. Benta volvió 300, 250 tina lang. Bueno, pa antes, tapos pa 500. Naro de 250, 300 ya lang. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yanumbra ya el presidente Ferdinand Marcos ihok del antes commander del Western Mindanao Command ken Aura Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Navarrete como nuevo incoming Chief of Staff del Armed Forces of the Philippines. Esa siguiendo con el retirement del Chief of Staff General Romeo Bronner del pasado día. Ya confirma también con el Department of National Defense. El presente commander del Western Mindanao Command, también Lieutenant General Donald Gumiran, el nombrado reemplaza con Navarrete como nuevo commander del Philippine Army. Persona herido de tiro na barangay de Tagasilay. Aquí el report ni Emil Tuban.
Un persona herido na hospital después con este atirar mga suspetsado na barangay Tagasilay anoche. A las 8 del noche, el víctima ya encuentra con el de su esposa y pavolvida sila sa Lenaloto outlet donde trabaja su mujer. Y cuando cerca sila na casa, tiene un motorciclo con 2 personas atira kanila y atupa con el víctima na su costado y nabraso. Y aliba con este dayo na hospital. El mga sospechado escapa y procurar police conoce y si cosa el motivo de este incidente. El familia no hay también sabe kay tiene con quien ya falta este víctima. El víctima admitido pa na Pasabolong Medical Center para el curada medical. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis aresta con un construction worker durante el bypass operation na Kulyanan. El Station 4, ya conduce el bypass operation na Zone 4, iya pwede aresta con George Ramos Sanson, 41 años de Zone 1, Lanzones. Con él ya pwede confisca el 6 paquete de allegado shabu, tiene 0.3 gramo, tiene valor de más de 2,000 pesos. Con él ya bayan a estasyon del Kulyanan Police. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Mayor parte de la ciudad el experiencia pa siempre el efecto del habagat. El lleva este ulan y también escura na tiempo hasta mañana pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Lura Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Nadiaton storya esta noche y sa kaldiaton atensyon acerca de cuántos barangay andaman raffle nombre del estudiante para 5 slots del Presidential Scholars. El quien sale kwalifikaw aquí amo el recibí 20,000 pesos kada uno para ayuda suporta na di ila edukasyon. Como swerte lang, sinikin nombre pwede saka na mismo raffle. Ingles pa, they were chosen out of luck. Mientras el programa del Presidential Scholars tiene mga kriteria ya dali el barangay que modo eskuhi estudiante para poder quedar beneficiario del programa. Primer kriteria amo que debe 4th year incoming 4th year graduating student estaba na pobre pamilya que bajo na family income o bajo el family income pero bueno el sugrado na eskwela. Basta preferi aquel estudyante na publiko, kolehiyo o universidad. Segundo kriteria at habla que el estudyante no hay más ayuda a recibir como miembro del 4Ps, AIX, tupad o algun ayuda kada mes na dala el gobierno o privado organisasyon o persona. Por eso tiene barangay publica este criteria di la school social media account para kada aplikante, residente del barangay o pwede dayon prepara. Ilang mga dokumento iban apply. Retired school principal, maestro o un estudyante de civil society organization na barangay amo el receive como evaluators. Con el mismo o i-interviewers siguiendo el criteria. While presensya del kapitan ikagawad ina eskuhida i-evaluation. Indal mga kwalifikaw estudyante para evita bias o kwento-kwento. Por fin, el evaluator ya somete na barangay al 5 estudyante que sila iskuhit base na di ila interview. Estado de familia y dokumento ya somete. En esta manera, mga kwalifikaw estudyante na Ingles patabla, they were chosen out of their qualifications and merits. Por eso, alegre el barangay que tiene sila poor but deserving students que puede recibir esta asistencia de 20,000 pesos estaba na presidente del país. Pagabisinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESL de aton mga noticias para este noche, Julio 21, 2026. En calor de la Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.